formal. Mga madam, hindi nyo kaya ng 50 pesos to. Adjustable yung straps, mga mami. Pop sleeves with garter. Yung details niya, mga mami, parang nakaburda lahat. Okay, may shearing sa gilid, mahaba. Very pang formal ang atake nito. Very pang formal. Small semi-med. Good, 50 mine. Small semi-med, 50 mine. Next, mga mami, kung gusto ng terno magsisimba. Okay, very pang church. May blouse ka, may blusa, may palda. Okay, malamig ang tela, mga mami. May Chinese kinererut dun sa gitna. Okay. 36XL. Good. 36. 50 pesos. Oh, pangsimba. Ma'am Evangeline, yours na po, Albert. Okay, Ma'am Ellen, thank you po. 36. Ma'am Evelyn, DC, yours na po. Ito mga mami, terno, pero free na. Masusuot, mga madam. Okay, parang ganun din siya. Okay, kaya lang wala na kasi siyang garter. So, flowy-flowy na lang siya. Okay, wala namang kaso, mga mami. Bakit kailangan may garter? Diba? O, ayan siya. Parang katulad nung kanina, kaya lang yung garter niya. Garter na lang talaga. Okay, wala namang kaso. 34XL, code Terno, free mine. Terno, free mine, 34XL, Ma'am Wilma Santos, yours. Free. Okay. This one, pwedeng ninang-ninang, mga mami. Wala rin siyang bewang, mga madam, ha. This one is polka, hindi naman in-check. Ribbon siya. Okay, ribbon. Ribbon. Size large 32, code polka. Size large 32, polka, 50 pesos. Next, mga mami. This one, fairy dress. Ulit. Okay, plain black yung ibabaw, mga mami. Fairy yung katawan. Plain black, fairy. 34XL, code fairy. 34XL, code fairy. 50 pesos. Ribbon. Ma'am Ellen, yours na. Ma'am Evangeline, yours na po. Next, mga mami, ito maganda rin to. Parang bago pa nga ito eh. Okay, maganda to. Kaya lang malaki to, mga madam. Okay, it's color cream. Long sleeves, mga mami, may tali sa likod. May bewang po. Kaya lang malaki to, mga mami. 34, 36XL. Good cream. 34, 36XL cream. 50 pesos. Next, mga mami, sa inyo na lang to. 90s. Excellent tag, pero medium lang. Medium. Code 90s. Free mind. Pan-sexy time, mga mami. Ma'am Arlene S. Yours na po. Mga mami, 90s. Free mind. Pan-sexy time. Small med lang siya, mga madam. Ma'am Minerva, Pinto, yours na to. Para sa gabing malamig, mga madam. Okay. Mga mami, ito bago pa. Ang problema, old school, may tag pa to. Old school dress. Ayan, old style, vintage dress.
Ayan siya mga mami. Pero baka naman kasi may gusto. Medium size, 28. 28 mid. Code 28. Code 28, 50 pesos. Next mga mami, fairy dress pero pullover po. Fairy dress pero cotton pullover. Stretchy. Okay, size large. XL. Large 32, XL 34. Code pullover. 50 pesos. Ma'am Evangeline, yours na po. Code pullover. 32, 34 XL. Yan siya. Beste? Mami, you're na. Yours na po. Last three, mga mami. Ano ba to? Long dress and pink. Mga mami, sobrang gaan lang neto. Sobrang gaan. Kaya lang maliit lang to. Size ko lang ata to. Okay, size small, semi-med. Code pink. Code pink. 50 pesos, small, semi-med. Next mga mami, this one. Ano ba to? Julia Barreto. Mabigat si Julia B. Ayan. Mga mami, meron siyang slit. Tapos knitted. Small med. Code mabigat. Mabigat to? Code mabigat. 50 pesos. Mama Nerva, Pinto, yours na to. Next mga mami, green, princess dress. Haba sa akin mga madam. Okay, overlap, light green mga mami. Garter sa likod, small med, good, light green. Ma'am Kane, resurrection, yours na to.